একটা অফিসে পিয়নের মেয়ের বিয়ে। অফিসে সবাই নিমন্ত্রণ করছে। যথাসময়ে বিয়ে বাড়িতে সকল উপস্থিত। এবার অফিসের বস বাংলা বুঝে, মানে হিন্দি ভাষী, আর পিয়ন হিন্দি কইতে পারে না। কইতে পারে না বলতে একটু একটু বুঝে, একটু একটু কইতে পারে। বস জানানোর পরে सर आइए हमें बहुत खुशी हुए हैं। हाँ, आपने हमारे बारी आए हैं, हम खुशी है, बैठिए बैठिए बैठिए। যথাসময়ে তারা খাওয়া রুমে নিয়ে গেছে, খাইতে বসে। এবার তো পিয়ন মহা খুশি, এত বড় বস আমার বাড়িতে আইছে, কিছু তো কইতে হইব। কি সেটা হ্যাঁ মনে মনে ট্রান্সলেট করছে, স্যার খান খান, লজ্জা করেন না। তো এটা হিন্দি ট্রান্সলেট করছে, सर अपना हाथ से खाता है, शर्म नहीं आता है। वो सब बुझे, अरे है तो हिंदी पारे ना, तो ठीक है से मैंने इसके कहने पर खाते हैं। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। कौन कैसे? अरे बॉस तो खाते वैसे, आज तो कुछ कौन लगबो, मैंने खराब दे आजा, कैसे? सर निजे मनो बिरा खान लज्जा करें ना सर, खान खान, ये को तरह तने ट्रांसलेट करते, खाइए खाइए, शर्म तो है ही नहीं, खाइए खाइए। यही बात तो बॉस रेग के उठ्या सुधा के सर। पियोन কখনো বুঝলো না যে বসে কি লিগা